Only you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe. Now I want to get it back in. Assalamu alaikum mbadi Gambian kolu padere mobe konton kabajara soma nyin aram salungla nga mobe tentu fama dunketa nga kudol kita nyuwatin ding lafta ndefana nga mententeje sa ana hakilola nimol sa tala nyotema wala minti ko kabo Gambia banko kanjang kada tubabu banko kanga menje abe kering be mene karanaje wala data dol France mona fangala wala minti ko Gambia banko kan Gambia dimule fanga fnyoma ka foye ko aketa wataji bay kafote ko 3 years jotna o 3 jotna wala nata na demonstration nyinke terentambila la karotita ni woro December ka itande ko Adama Barola coalition la nyaton ko ka foko niaje keta presidenti kambe wala adne keta presidenti adu kambe on kono ala sarte kuma wala mun di yebo UDP yena ka independent candidate do sarte kuma killing sarte kuma flanja wala mun di ko ni kato fighter kanyera ite be resign nale elasani sabona da fada adu Adama Baro asonta ni satol belal koyma be ko tilo tema odo na sonta wala fo kabang fo abota UDP anada ka independent candidate Khalifa Sallah pa campagne kay Sidia Jare campagne kay Soyebu Touré campagne kay motkol me alon ko UDP ko le manta kasoro wol be campagne kay alaji estaba campagne kay ani moko tongolu anara kanye na kanye da woro kabira sonta sartu number 1 ay bo UDP sartu number 2 ay ko coalition nyaton ko ya sonta wala sartu number 3 aberi sanani sanji sabo sita wo sartu sabo na sita Adama Baro amanya na sartu tinyala wo kamala kabri mol na rafinti la skulo itande ko Baro de anyanna la hido me aninga sitinyotema ya hido nya anyanna ka timande mol na rafindi mo wili jama kela sulo itande ko Baro nyanna aya county mande memba ni Gambia ko tema wo kamala wo kono la kabiro kada Baro ma jabro ke folo bar mol le tro safele 13 jotna ya di Baro la ko me le kanindro me ya kala wala me ndu ko ase wakila place bula ye election ke banko kan dami ate Adama Baro adar tarraje mbo kan adam America banko fana la misal ba fere nyata jan Donald Trump afana la banko mol ko Donald Trump ay ofso me abe sirije aya ke Trump kundalti comme Baro la fra State House ke la Baro kundare nyame anata na mudu ko ke aka ala politique jawolu même asina politicien même banko kan aya fra wala ko banku do e wo sina politicien ta kala business o membe wo banku do ka men kara Ukraine de ka kisi pour ka wo ala opponent wala mun to ko asina politicien membe America banko kan ka malola wo kan anin to kuya message na la politico campagne sotinya ate Trump se trawonya aina kanye nata election be kala 2020 wona ata America banko di mi ko America le banko mi alon ko ka fay wol su papa dunya be sembo banko membol ado America la fanto late ka fay ko dunya la police maro America fana ya fanto late akatele mo champion o democracy de odo ni president be o banko kan anata banko la office te aka fanga kunkili na do ko ka fanga kunkili na faran kama kay banko be buso sika aka pare ka mo buti ala nyin kama atela nyaro ta kama nala na fa kama
America la député bungul nata be ko wota tama America tambita wala America fiata wodle député wol nata na kangodi ko be sontaji na ko mesiara ko Donald J Trump isa kitindi ya kitindi ni luaya muta isa bay officer president officer woto Gambia banko kan wala da felen be se karangala Gambia banko kan Adama Barrow ani coalition agrita kabo UDP asonta kaloda ko coalition la independent candidate asonta ala sonta ni nafana ko sanji sabo abole kele anada fa balanta wala o mu luwati nyalde o mu county nyalde o mu kambe nyalde o lu abalanta la hadmadi abalanta la lu abalanta la Adama Barrow nata la hidi burto le kay même bay Adama Barrow kabe mano kala kamoro la maga akabe ya jamela mo falal bon la ami kona make akabe security sector reform kala kama munta sojar kunda police kunda NIA kunda immigration kunda abe mo kurul membe jeto bulo nota ni sanji monni fulo abe bonla uniform dunda da amana wol fanake Adama Barrow fana manna muduko de ka bankola constitution ni ka tarende ka falin ka londe amo fana ke Adama Barrow fana ko de ka amanna bankola land reform amunta ko banko bulo kalar nyamen do bankola di nya ani nyapin ko men ni banku sunya ni banku fufu men keda banku sanyi monni fula akabo bula nyota manna fana bo nyoda wallahi de otinya Adama Barrow na ratiara sifna abelori mbada manna sembentu yandi ko men boliaji ko abe sembodi la nyame manna o fana ke electoral reform ako abo fana kala mo ke wala mo to ko karde fa bunda ka lual fisiande ka lanya mi alon ko abe mo be kontana o fana ma gan sang wodo Barrow ate la hido tinyale afana Gambian ko lula sato tinyale don sa mbete momento Gambian ko bunyana wulale ye hakoni ni Adam Barrow dibidol fana nyande wulale ya Adam Barrow ni ka munat na sato be tinya o comme America la député bungla ye president Donald Trump e ba kiri de kanyame ka lu atinyale Gambia dibidol fana nyana Adam Barrow kuma la ya ni ka munat na ni kambe ol be tinya so wala munyanto de nyina wala date be se karam menna démocratie le be kerin sang dictatorship abantale adung dunia kuto ta sonala bet be jamano me 21st century lemu momo yemenke e be do na wala julola ne men fo bakale ni ma ke etebe plaso men to jamala plaso ete abula do ke je me alon ka bakale ni o fana ma ke yo bonde ye do sambaje yim ban sakundal men be kere démocratie ma sakundal démocratie mu molel ke je do molel ke bonde je e katara je pour molel na fa kam ni mara la men te o kele ete bo je de yaadi do la me alon ko asitara molel je asitara molel na fa kam je ni mol prede sabo de je fadera de baja assalamu alaykum wa rahmatullah Yo, bismillah, assalamu alaikum. Mbading sarakulol, ntelengal be fama Mamadou Sabally di Gambia Spen. Mbal konton na ganying audio ka kere pour altolier. Altolme ya loko mbading olle malti. Nga kuleje meyeng jakali. Kumbatung nga kumofutan dalma false diamu. Mfango bading oye, menketa Muhammad Njai kalka fo me papa Njai PPP la nyatonko barka follow dron kunun kule keta me njakal ba ke mbe kudole analyze kan man sakunda la kuoto sarakula do nata ko nyako kana nyindo fo nyin ko maboje fo nyato ko nyako nini mobe nyo sabakan ko wala ibuka wala sotarol be fo juna ka dol mabole ngai sarakula hakilo buka dia bari te hakilo dia ta de so natala advice ta way njakal bake because sarakulo o hakilo nana man diaba di bunkoti so mbal danila maybe I'll say hakil diaran naso nyine maybe mbita gambi saranga ta hakil diaran naso bondije but anyway on a serious note kumolle be fokan ni wato kono me yalon ko ajbuma baba abota PPP le ila Banjul South MP le follow wulita mulla député bungoto ako misirol men nin jamangol men be mansakunda doku lalto anika fo me public place pour kawol buruka akata kumati me ya lonko natara misil mo tano fangale ya fofang aseke ku dimindi ngoti sako misil mo le ya fo baro MP abe patiyomento wala PPP la nyaton ko wala ngal dingoti papa Njai nana mamo e papa nyin kumota aya condemn natam fangola alpha jem fango kanunte oje afanang the same thing ay wala fo ko salidulal misirol men be mobe denta plasol blen ka fo me public place man sakundala dulal to enyante bondi la jele yeke ka fo me prayer room ti pour misil mol ning dina dol be se kanje
ntenga nyin ko jele ko misil meya dino kelol kan wala nyenti because hani kute je misil mol wala siata nyim banko kan adun tollela dino ye sasi pour kasalo ke signal lulu dina dol jama dimaso le kasalo ke so pour ka foko be ni wol kanyan di la nyin situation auto wonin democracy manta aning human right manta adun tenga je nyamen kadino kelelen drom because nte 40 damen Georgia State University United States of America nasara la capital auto Atlanta kalanta wolto hani wo university kono me yalon ko nasara aning ntanol wolle university lo ye misiro soto university kono le ma foko prayer place misiro lem kasali jele adu nim moman dengala adu tol misil mol man siaje sa kom fangola banko to fangola ada ciosan dulato munant na hadama dingo be wulila sa kom misil menke fankumandi misil mola e ka fo yena misirol buruka ka tunte ba jela wala nyama tenga nyi nyamen ibe dino le kele kan adu manyan na sonnala ba ni wo kumo na tabota patioto me yalon ko fango ba dingo al dingo papa njay wala wo pati nyaton koti kabrin kunun nga fo Facebook ko papa njay wuliye diamu nyen ko wala ni man diamu ibe moylalde adu nga man diamu wala wulinde pour ka diamu kar mo be yalon ko sarakulo le modu sabal teroti adu mal famati nyaawo nata dina ko wala nka sonne nga kal dingolti ko lunkilen ko mbita la fondinkewol mbita speech kele about alqurano mbadi bunka do yen kumandi from America ko nyako ko nyin sarakulo ni la kumbe alqurano to leo lontati so din tara la dina be woto fanka son pour kakal dingoti bari bawaltul hakilo man njenjente sa faale alqurano ko fa dhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin alinga diamun mbadi mae papa njay because atalem patio nyaton koti ko ku fata patio barumal bolo amanna ka o condemn wotate fanan sonta wala adu nyuma nyanna kela because alla nyi sarakule dindin karannal example lem pour alla dindin dol to men be wuli kan role model lem etolla kebaro anila kuma kango anyanta kalasila anyanta kallanke yala so ngam badi ngo kuma le papa njay pour ay nyin ko condemn wara ya fanjam fandi nyin kuma kango lamen ka bo ppp pour kana misirol buruka amake adungal be ya lonne ko Allah subhanahu wa ta'ala ay men fala alquran ko no akale wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun surah baqara a continueta ako wala talbisul haqqa bil batil taqtumul haqqa wa antum ta'lamun papa njay ni ko moto nyaayone munarna be siringa be dering so wala no ko moti kon sal kilo bulandi mfango badi ngom fango la broda papa njay dunia plaso nyino kana tinna nganna dino fay wara nganna dino jamfa wara ngambang katonya fasa wala no ko moto me moy nyin audio moy e sa passing ay fura sarakule alfa alma chub tam sum podo khati aliyem badi ngo kumandi aliya ya mari nyin dina kelo membe keri nyim banko kan aya fanjam fandala ntol mu misil molleti mammo forcé pour yeduna bank na dino kan barinte sonna fana moye wuli ikan doya ikan kajafi ikan na dino kelembe sirimbe jibela kala faje doron nyin kumo membe fana be kuma kan ka fo secularity alto lela londo wartanti nga fale nyame kan khalifa len tol walen tol demani wonte hani sayeng altol sarakulo le bugal tol badi bun kol karandila bar secularity aliyalo nyameng iba fasarore na kare kan ka fo mobe kanyan dino be kanyan manke to nyaati secularity walen dinanta ya walen ka alala kul bondi na kul kono walen kan dabe bondi lakira kuoto karun tol ngalo ni ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o manyan na fola sango damato walen ka tandi ka to nya sabatindi kon tol mbota alaleya mbe murla teleya alala jongol le munti woton tolte sarrano banko to me ya lonko ala constitution ko ntol la ko be kono dino teje na mansakunda dina tije nyin secularity ka men ila famen dundi la constitution ko nyin kusi falen pour na dunta constitution ko ni nga vote son tala drong ibina na misirol din jamol be le burukala men be l'hôpital to men be do kud lalto hani men be do kono se wulino le yebe buruka because na tranto le referendum o vote nsontar secularity keta constitution to walen sa na dino sa lonko nga sembodi njawol la le ko na dino buruka nimbe secularity ko fola misil mol ning christianol bele nyanta denna pour ka secularity kere because secularity ay dino bele condemn amanke misil me adam madi barbawon tol misil mol lati se diamu non fangol le so mbe fan karafalalma altol sarakule alfal mbe nyin ko karafalalma ngalo ngal bijele de barikal sawarindi drong because ndele tamal tolti wala na ko moto mbal be tentulo mbal jayila assalamu alaikum wa rahmatullahi ndela abadima Mamadou Sabali wassalam
ko mar kamara forum ngal be kon to musu kafrin ke dindin ke wa ka bo sistela damu ta dulat yo kata tour ngal be kon to ansuma jagne ke ta bakar ngal be kon to nga jara ke ngefana kon to wala alaji yo wala ji wala bla ñol ngal be kon to yo keta ngamo le bafo kay ko 3 yeso yalon comme bibi ñi mol fanal men ko be wul ka 5 years même bi je protiko men be bul wala ñindi ko ala fo ko ntol ko yake on the 50 yake on the 65 ha bare ko on the 4th wonyanda benna sit saturday le fe yalon baro la ñi molu baro la fita fe ala banku dingol lella bare yalon baro mam faham baro menu ka foy ko isi tambino la just tried ibe push kan dulal to damde alan ko ni ala mamanta be ibe manto rosut lale kanate la ndon ko ni la waro ni la jam fola wallahi ibina mutale fam fele ko inna manke gambia mansati molu menu be push kan ni itetano ite push ni politiko te sambano la gambia membe sambano la adu sembo fana men ikba mira kan wote sambano la yin 5 years o yalo lumen kan foni ya bondi wo lunga ala fo ya ketene ludi bang ila fita tubabu do kula li lafta wolle yusla ila fita wolle yusla ila fita pour ka wolle yus ni yaje ya ke sibitoti ala fo ya ketene ludi bang yin dole protest ke lumen na ifnale ya ke o lunga so tol bela leta di la jumal la wolum etol bela leta di la jumal la yalon baro la baro tumanda se keno ala nyim masari la pour que ngay bele yalo ala fana ka okele ala ka okele asa fewu do dila pour que ngay be asa nyala mam banda ba se kunna ku ya fana la comme madu ay bara se keno fana because comme nim misal fe ni ke da tanya croche ikap tanya men baro gambiano de dunna ñole tele be masi bosro la ñi audio malo fa be fatale be fatale mo malo sa kilo tu bak membe hawkan wulu be hawka wulo me ya jammi hawa be kinale itadalo imantalo ñimbe sabat lale mennu ka foy ko atraye finti mole finti 5 years kabrin kunu ya start baro ñim molu men belori balata ñulte makoy nola adu nie fam force ibe bula problème o kono le adu ibe wala walinkan because ñulu ko ka mol le gade te mol gade no le imagine ka lungu me mura on the 4th next month o be ben saturday le fe ne ma mistake so saturday atul balla leta di le jumal la because atul be believe in constitutional la comme be ñenta baro sambala fa sanji lulu so danga mera ko atul la findo pour ka demonstration ok it ama yusoto ndolta musarti kanolati wala mtiri yesti bari na demonstration ñing wo banko la constitutional ti bari kuma kam men bentol ni tema kuma fulala biye ndol nga menke nko ite daye même fo moliye ibeta wala bari mbitade luwala so ning atra itela barote fango ite no barote kay de jigide la freng itela ma ko nande jigide ngala ko atul de fenti atul inte kam men fu yara toñala ñinem toñade atul de bafiri nola alita yora ni mole bafiri anan juro yaddi lay kanama moro ñin atul le futa atul intayat kat ñedi mumo be atul ko ku ken wala fayi fanal ñay banku dimul jeye menke no wara no ñimu malu balati alka 3 years alka wala kilia ni wol wulta do ali wuli at no definitely dunia hombal nako ka foko atuli this government is a clueless government. It's a clueless definitely. Atulu 3 years wuli jang iko 3 years baro 3 years memfo baro nyanda jilale
نعم ما سكون فابلو ها وبقم بيلو لا حول ولا قوة إلا بالله إيه بانكو دي ولا ولي إكوتني سرت سنجي سبلا يولي سنجي سبولو yow sanji sabo ya ñorndi lungol lung ka foka wara de mole wuli ko take ya fote ko ko faral bi da sanji lu lolo le e sanji lu lolo ila right lam bari amu yala mun mon men yala ko fahamta politiko kon e kun fata e kaje ko tani man sakundal man kun soto atul man kun soto wallahi atul manke bagage al ñom masa kunda furing al kana nene wulundi gambia atul ñom masa kunda furing ha atakere ite masa to banku dum ye men foye yow wulindi ite ka bulawol noma ika fa mona sina ite fana ka kafudola bulawol wala molke fosi ka fa ko kafudola fele madu fana ngawol foronti dunia mol ka men fo you are clueless because yalo masakunda yalo adama be administration londa niaje mol ko eji 3 years wala manke ko molye kong adama londo tebulu adi yembe no kindi fenna londi talebulu so algana fam forcer albe banko tinyala ñi masa ko atul ko man fa alti ñi ñom masa ko nda kum fa balo kabiri ko ñom umar na ñamaaj ñu le 3 years law ali 5 years law ñu le sensitized dati kata mol ka mol dum mol kan ye mol wulindi ete ne banku dum ko ñoo siya ñaade ite man ko ite ko man fa de ite ñom masa kum fa balo ndana maaji dunia fangu ite kam behave ñame fo ka fo momen fo ya lonko no ite masa daji ko tela itle masa kunda masa daji ko tatolla ni mol ka fete ku ya clueless president it's something true you don't know nothing ite ñu fo ñu min tola fo president jumar fo na kenki banku dum le ka wuli demonstration okay ni man lafi ye mi kayto men sambe kan yes song o kana song bay dafa naka modul organisateur ka fay ko altale ale tale demonstration ila clueless mol ka men fo yaaji mol ñabala so ite do definitely masa ko nday mol faaje ni ko ñi mol le siri mol la ba ko adu ñu mu bandiyo lelti ñu te banko do ko la ñu mu bandiyo drone adama na lay mol be bandi ñu mu bandiyo lelti de ñu mu ko di do mo la lelti ali nga hakilo tu bak ñu mu ko do mo la lelti de ñu le 3 years form ifana try 5 years form ñu lu wulta pour ka dum mol kan sata ko ifana mol wulin ite ka fu jelle wulin ka mol ko dum mol kan wo man ñu lu bali findila ifindita so ite fana mol be fosi ko be findile to yalla comme ite 5 years so ite la fa ngara man sa kum fa balolti no adama ite definitely te man jari hani ka ba kan dala defan ite hani momo nyenda hani ala ba fa ngol dilete la ka kanta so ite mol be da ko fendi kan ite president to ke ba bagran suwal ite be nyam mala state house ni na ni me fote do te ok ite president to banku dum ke mo be yu be fay na ka fa ko momo yana ko fa atu fen kalama ite president to mole wuli banku dum le wuli ko ye demonstrate ite fana ka modul fana ka wuli ko ka fa ko fana be demonstrate la le karam balulu comme ite be nyamen no moro masi bolo no definitely ni gambel mo ko ni jakata jam no mo be jël is something to this government is a clueless government alka jubal ka behave nyamen it's very sorry ite banko do kuno nyadile ite de banko di le nyo sina kan banko do kuno nyadile bi hande mo wulda do mo nane mo wululu wulda do le mo kamara forum do wulda dawe do gonga kafu do lo do la sa baro la challenge na do ise wuldo ka fo tole ite la côté fara yelo yor challenge ite be do ko keno nyadile mo ko ji banko ka yi do ko di ye banko di wala men be do ko kala men ko fata masa ko na men ko fata because le masa ko na ko mo fa ñu masa ko na ko fa baro kana di banko la so
don jono silalu wala la famo la masa kunda sambala nyim wolti ñu leta demonstration na lumena dro ijay wo mo jedami dro di sense for di na waso ka forumo kon iko fra bita demonstration le fo mo ka dum mo ka sa ko ka fa ko anal tan demonstration be krodi la le ite dum mo masa ite ñu masa ku fa balle be keri no tonya da baro te ba ni me cheku ibe fa man jannal de e kata nyamen ñu mo ke samba nyamen ning alama manta be akola be kele masi bot isakilo tu bak isakilo tu ni me cheku alla bombe kele masi bot ate bayla freng isakilo tu because ikata nyamen ate enyom anyom masa kunda kumfa balo kabri ko nyom mo nene maji ite man sa fongola moti ite ni mo banku dingul leka nyo sina ya ika fanal be den nin kekil ne nyinne ni te be lanin ko constitutional lam ite be wala safla amon jari ita demonstration la kanay kum fende adama karam balol kanay mu de ki sambe la miro la nyimu manu balati wala nante ko ite la president ya is a very big insult for Gambia ni amoy banen riba ite la president ya bu Gambia wallahi ka fo do ite la president ya astaghfirullah ko min kuma jaw boram moda do men nyana buleda je ite ka bung ika jang ibe nunkurin ko hamo ibe jamfarin ko hamo ite banku dul wulta menna do ite fray wuli wala banku dul wulta menna do ite wuli wala banku dul wulta menna do ite wuli wala ite be say dunya mol beti dila nyabile dunya mol be bula mo faamul ngono le dunya mol be fendi le pour banku doku ite la hakilo la miroto ite ka behave nyame ite president jumar jitel dunya balu mo be ko no men ka behave te ite ni banku di mu leka nyo samba ite ka kafu dolo fay jana mol ka kafu dolo fay to la jana igalo kafu dolo banku dolo ka kafu dolo to jana wolle ka nyo ko bit adu amanga ite ka ke wolle yenake wolle ka ke ite ka bula wol noma ite mo president ne ite president ne Gambia no ali wuli dukar ali nga wuli dukar nga adama baro bondi adama de president de adama baro na pour que kodo ñini ñi de president ni president wala president ku nga falé jike ko gore ku fa tap ni men fo weke ni ma sur no banku dingol la ali si ale kacha iye ban dialogue men ka brin kunum o dialogue le betata o dialogue le betata ede ñu masa kum fa balo de gam e ade ala kana ñongu dinda ñu masa kunda mo kum fa ri fonto en jondo hani de be sirin tan ndete ñinkela ay no that was out kabran kunu danga yim moy fa wol dara demonstration no lume nay nara do jiga da ben do ite mol yo wulu do ko am fral beta demonstration no le atu sabra banku dul sen mol masakunda tu ite bulu ite ñimu welati banku jana do kula men ite ko dum karandale e ko fo dara course la fu UK ite UK to course la nginti ite la fu UK ite ko de kalam dara itamata hanni man karam fana haklo man de man karam man bala wala bari itamata o karam dolti ite be behave kan nyame banko kan ini banko dimul temo ni banko dimul la triesi men ko ite fana mo le ka fo do fo mi tol dron iko 5 years dro wol fana le yoke ite banko jumal president jaka matin banko jumal le be Gambia de manu la pour do ko ite ben kum fa bal ya men ni banko dimul ite ben kum fa bale am nay ne bangu digul jumal bangu jumal be kono di letira Gambia digul ale wuli ondi etin ale wuli nga wuli adama baro ji adama mat pare pour que banko doku ni atra adama pare pour que banko doku adama be jekla ko ko na ko fandi tep bara man pare jekla la man sakunda kun kono adama be ko di ñino la abe ani bandi krab piro le be shiringi state house ibe banko la ko domoka ngo ali moli finti nga banko tam adama bulu ali moli finti adama te banko dokula biata dokula sama nyimbe kumfa bali amene state house hanni baso kuma da fongo ko don kaka ako kari sama don mol se bulu do ko ngaga kaka curriculum ite mansa to no adama ite you are not serious no
c'est banko su debul ite be jime fawno ñim gambe tokku yalati iba bala ko ñim na ite man correct ba vraiment correct di because ñi démonstration on nga moy mola ko ñako ha problème political crisis be Gambia nga ko ha nga okay so yena mur ko fana ite ko tela ka fo men tola tela 3 years o mu constitutional de call fana le na finti dunia mo be regere nyaadile ibe kala mo kalam darul defo e wala mira mur bi la kalam da bali ale bi defana push la because iman kalam da already but saying kana fendo le la kalam da bali aka it's very dangerous ñing ñi la moy fang wallahi Gambia say ma be dam pour ka fe bu Gambia no fond ka fo mo fang ko it's very big wallahi it's very big shame very big shame my god. How we can understand that? Ite president to mole wuli ka fudo fom do modol ka wulan ro jota to ko le ci vengo de ko ko frano wula nga demonstration ngata de ko lafta ñene la jumal le beti jubela wala assez serious jumal le beti jubela assez serious ikam munta ko momel ko jeta ko ko ikam da benta man sa fonti president ikam munta ko dindi wol demal membe feala ite ke ite my god no Adam is not serious. No, this man, al nga ferek ngay bondi, ñinte ñadon kati. No, ñinte ñadon kati, adamante ñadon kati. So, no. De fond, te doubt la fond. Ni fo fin de fond, dunia mol bela, ibe masa kundala clueless ibe wala tan la. Ñu fin dale, iko ñu do fa fin dale. Ite o je banku jumala kan. Dunia betu, alle ne amoy mintole. Demonstration fula. Ba koy bang alnane amoy banku jumal kan demonstration fula alnane amoy mindole man saning banku dingulu alnane amoy banku jumal kan demonstration no dama ke Gambia la man sakunda clueless government atuli moy banku jumal kan alafu ngene ma moy mol ka wule demonstrate iko man say ji man say ila kayto ci ka akaran na man satisfy aniye si aniye kacha iyo ite nyanda dialogue ko iko man dialogue ko so sa iko misal fe nyul fanane wule demonstration so wala be kele la dialogue te no adama wallahi no seriously te adama mol ka men be fo buge tonya wallahi adama te man kala mata no no kana mon la banko tinya du kar ngembane ne adu ni manji hakilotu ni manji ibita man do rasulullah atata jarle la ibe men sur len sanji fulo kono iye fo wala fisia yena ta dungay bo kono mul kane pousse menu be koma wol bu hani man bo do fon sanno modol be de koma woli nana man hani jobu bu ngolo la sol kono ni wala kete pousser ak alayte harge menna wolta alata wodira wala because fendam fuela fuo so didi wala do no telefon jakal do na ba moy de bar ngana du nga kisi ro ka computer fana ko fon sa jeno banku di wala demonstration ko masa fana modul fana organiser wala fana wuli ko ka demonstration ko wala ata say banku di wala dammal le masa kunda sambakan president o be siri president o ba dayel la je Gambia alim mambo no alim mambo subhana ñi nga c'est serious ñi serious tal de alin kana me chakandi ñi serious ta bakale ñi ndenga am ñi mu scénario te par ñi lu di ñenke ñu lenke ñu inna lillahi ñi be kala tarikol di Gambia dunya kono billahi ate fona man sa dunya be jele kala ñinna subhanallah non kala kala bale ma wala ni ñu le démontrer ta no ala wallahi mala warju mala ala Gambia bondila ha ko dibe kabala kuto la borola yara kana la mafeten ku nyala dolbe yaje me fola yara nana bombe suru wo mo inna lillahi ya kuma alon be muna fala me ya adama o do man dindin o kabo la baldu na dingo no dada ha jiri alna kabala da no dañi gande jolom ba ko non ñeñ ala baraka nal badi mara ngal be konto donc joti tan ni ñi mol findi de dara démonstration la wallahi be bango mol jutul lam bari te jutul la gambela e be jutul tel lay ni ma sakunda
because ibe bim foka bafala ko ite ma jar la hada ka fendi subhanallah ya almalen de makila humo yo mbadi ngolo mursanan ko take alnali badi malen lamin toure brikama daslame comme nga audio sabo nyi menki na nyato menkeda kin sporti alaji kanyi anille di kansulo membe yundum fo all yundum lembang fo ñu yundum lembang menu be diamu kan kuma kan na meya lonko amang gambia dingol nafa ametolo kungol nafa. First of all ma follow la menna wala mu kin sporti kin sport da ning ayatara ko ntele mutati mben fonyo la diamo la bi dalila juma kan biri diamo commencer anim bi tema ibuka fem fo moye men ning hakilo sita ibuka fem fo moye men si adama din kelen nafa balwo kono mune o sabu wala nyindi ko iko kam molle masilandi walle kam molle nyorindi Gambia for 5 years and peace building na dalila juma kan wala nyindi ko inengo men diata e be wala fo kam molye bar ko men be keri wala mu toñati ko e kam men fo wala mu toñati ita fo ya long ita men ka fo ko e kam men fo manke toñati e ka fo men nu fana ya hakili kende tiol ni wa hakili malu wolu be ya long ko be propaganda 15 ngole la ila kumo manke toñati ita ko sida juo membe sitting corner o sida ju balu membe koma iko jino lebi je jina jawba bari je duwanye ni bake moliye mako e pour ka je taw menkera baka o su fofanati anin alla sirifo 3 years jotna la almame naibo nyin memu sirifo nyinti woto nin ayatara woliyete mako e pour ka ro taw ay keno nyinti ko jinol mam molu mano walla jinol man ku keno molu la men ya lon ko e finta demonstration ola mba folede kin sport ye ko on tol yang tol ka nyama to jaro kele nga sentano jarale hani wayo naka mo boy tol ka jarale isi wolong hannin de kunde mo buga nyama to jara baran tol ya jara buyba nga nyama to lu jarale nga jina to lu jarale nga sentane ti lu jarale woto ite kam mennu fo ko le atul mako e aliye tango keje askeno e tango men dile ka bondin tolle ya walla e tango men dila e ka mentu ko man tolo aniye men ditalan tolo ngo be sotole ni te America diamu Gambian kol me yolu ko sorondala wol mbuke mirano e balon na ko etella tamo me na fa fenna kado adama dingo ni man karang iko ni tamata ila kunin kata ika kunin do man dinkele barite tamata imam kunin iya muta ko yemmendu to sirim banko kanja wol man karang walla wol man kunin ike fango nenele ning ayatara Gambia for 5 years and peace building akuo mete dew inyante dabiti la le yede diamola dalila juma kan biratol findidal balla demonstration o koto moma fo mole alkana kata jela moma fo moy alkantaje alkanyine ke wate o wate nimmol pareda pour ka fundi banko ga walla president o pareda pour ka kuke banko kan alsiyai ali diamo ali kumol fo mem manke toñati nyimu yankan katolti me warta wala nankali ko al nim mota kelola al nin alala be kelola kado alal lañino ni de ko ta ite nyaata no mu walati ite adama din 15 o me ya lonko ite keno la fendi ala meke mendi ite fenke no le fayi ala mal lañini men na keola ite ko ala mel lañina yake ite ko tebe lola pour ka wala kele ite adama dingo ite mu molati me ya lonko ke fon batandi bake wati o wati molu pareda pour ka fundi nyim banko kam president wala pareda pour ka fundi bang walla kule kana nyim banko kam membe dende president wala kola al sifundi aliye yayi aliye diamu aliye to nyani mfania bedu nyoto alte kuma kilim fola mole memu to nyati alka beke mune kama puru nyin kama president o sondo ne wata atlo fundita doron aliye kuma mane wolu nati aliye fania lu nati aliye la molu kan wala ka o president o darajandi kuke wala ka wala maka mo nyil lafa kuke hanin sayin atol mejeno afala ta akiluna atol ta hakili ba yala bang kuoto me ya lonko lulun atol labaro mu walati adama di ngode nila adama di ya be na fala ibe kala moti me ya lonko i sifan konti bono lulun o mu hakili kende tiolati bar lulun itebe ku kutale kala wala lulu ibe kuma kutale fola me ya lonko anin to nyaata kala kilinte ata kala to nyaati moli men ya lonko e ka foye fasiken na fati moye me ya lonko ite ko wala konnante ya hani wododo ite me fan korosino je mbadi Gambia nkolu mbadi Gambia silalu
kin sport ko jino lebe o sita juwol to le sit yewo ko yewo dula dinkirani ye demonstration o ke damen ye je duwani ni bakele bare membe sirim banko kan His Excellency President Barrow ngalonde bi momo alfaati nyim banko kay la alfa ya mosi wo jinolu membe o banko kan won sitin kona wo jinolu membe o sita ju baluto wo jinolu inita kin sport anila molu be membe nyim banko kan kabira 3 years lembang a 5 years lembang a 10 years lembang a 15 years lembang a 20 years lembang a bebe President Barrow la maralo koto bi wo jinolu mete kefo wo sendanol mete kefo wo adamadin kurungol me kefo wo adamadin kendol me kefo bi ala yake His Excellency President Barrow ibe bala maralo koto nyim banko kan woto nibe kuma fola wala kuoto ike fan sembendi nim fenne manke menti walle ke fanke moli fendi manke menti ika molu taman seri moli men ya lonko ite fe woli fenne no faye nin ayatara ya no faye tombi kudo ke mente nyinti birite ya no ka jinolu bay walle ya no ka jinolu tenkundi walle kudo no walla hannite mano ite molle bulala ko men ya no katiye mo fulal to men son jay ko mole ta futa wolma men keda ba ko su fofanati aninga latri yes jotnala mori bañi men keda sirifu kewo nyinti iko nim fotata oma obe kuma koyo folam moli yenne kin sport lafte nyini kala ning ayatara nyule nyin nole woto yara fantul manyanna funtila 3 years jotna demonstration o damala aldia mu yeba la foy ko ye President Barrow ya wulindi jan sain kat wala ma la wulo sababoti wala ma le nganioti bara jube foy bo keno la wala fota keno la iba lon nako President Barrow man katul fulanti wala ya tinna gambian kolo nga fali mbese la pour ka fali man nin kolo ko kum fadi kunna wala ka kun wadi bar kum fadi bere la ka kun wala tay na danta kunte yelo mo ala tentoti bara si kun dol tay fo nyaa e pocca e finti banta oto e balon na ko kun fadi bata berola le andu ngamoli jale men yalo ko be kun fadi kam berola nin symbole la nin ayatara ko atul ka jinolu bayno walla ka jinol tankundino molu nyinen kan dol ka jina jaro dam malaka de jino e momo ma ni asamba jara buyba nin ala kiti tala wo jino ani aka janjan jara buybale ala yo kentol yenne bar wol mol men ka oke ma fonte kundi wada mennu ka ke hani sama wol buke fon yitandi society kono ibukalo e ka fo mole kontol kanyene kentol mu nyineti meye kuno aka kukeno walla dun nota kula bankola kuoto meya lon ka si banku dingol nafa wotelo ra ken baado ka fon yitandi ko mete ke fon yitandi nyamen moro kudo mire fonwe ibe mento akata no way beteya yana kudo kata no bankola kuoto men sikeno ku kendoti bari tam manke fendi ita kala fendi fana manke fenna fendi yana mur ko ke ko ta ka fende fo molie pour ka molu ñorndi president wala ale mel lañne pour ka tammi de gambian ko lu ñaatu ngalaji kañi moy wo fana be diamu kan mbadi ngole mu nsade kili ñole mu na ali faale mu fana bari lafta me yitandi la wolam ñinti ko kitabolu kontrole na kholel hakka wala kana murran ali ngato ñafo hannin ayatara kanatero nin faro nin kanjuru wala ben ni woto ñatema ala ko ngato ñafo moliye afo moliye ko malla fi moyta President Barrow la mitindulato malla fi moy President Barrow ngañandi malla fi Gambia for 5 years and peace building moy finde pour kata demonstration niyo fo mbalo na ko ela nganiyo mu wolati baral kam men fo moliye ka fo e ko Barrow Youth for National Development ye ko dole ke moto kono e nabe yayi kan al meta nyim folale kabirin ko folo dulato biral kana ko betinya atol memu masnaril ta dun da UDP kono pour ka tinya al meta nyim kuma kanolu folale molu bukali danku al meta folale o bukati na molu man findika ke la president nganyandi ntenga miral nyanta jubero ke la fon la domandinkele ale krosiro kal fo kanol la meya lonko al wuluñol nal banku kili ñolu al dingol nal mamaringol be tarla banko men kan sama iba fole ko ite fama la kanyim fojang walle te bari mala koteng walle ila badin karle koteng ay na ke wo moli kunji moti ite fensor lebe men fola al nyanta krosiro kila wala le wate o wate ngamolu jale birin ka finde mid people tola doliye motorcycle mala be dunna molu kan alkana funti folo motorcycle tinyate bulu silo kan dolu baramata je nyimbe mu yankan katol de me yalon ko ala kawle la adama dingo kan ni man so ngala lanyinola imaja al kafo mole ko President Barrow ka kodole ke moto kono Youth for National Development Barrow Fans Club ka kodole ke moto kono ka yayindi moliye e ka fo e ko nal fundi dambe kodol dilalale nko Gambia la population o niya jube 75% a be mu fuaro leti
atol ka kodo men fo ning ayatara o kodo be youth for national development bulu walla be president baro fans club bulu walla be president baro bulu nyim banko kan tombi data kuma la nyim banko kan katum ba be sandala ngasi ayatara bulo mamman si mamma barin tol kam modo kili kayro la kam memu banko la kayroti nkam modo kili kayro la kam memu banko la kayroti nkala fle momo ye wuli faye ila la fo mu menti yeta o kan abuka ke no forcer roti andata kila nyinte me kodle di la mola hanning ayatara ko president baro na la molu tolle ko do so Bill Gates America ntenyi mobe sannola barali mira de mbadi ngolu nyin kumo meta fokan lundo ala ya ken nin du sanobe sirin nyokan audio nata en tarandi mbe sirin damen mobe diamula audio to ko afele du sano ni mansa sumare ko do bulandi moto le fele naka batay memu banjunu barati e kata nyomi ko tola kata badibu kata kodo di molula e ko president barobe bankola na fulo beti nyakan ayatara nde kunni wala min toure nin du sano be sirin biringa audio so don jeleta ko ale jele fengol moy diamola ale molu moy diamola men mu faniya fola liti ita to nyaay tandila molula ale konnante yani hasidiya bonde ale sondo moto wala nakila ko sallallahu alayhi wa sallam ako hasido te dahala foni lumen kaburo yamuta wala na hasidi hada madi won nyanta katala yaku sondo modo fay seneya yemen je mobulu amankete la katoti amanka mari la katoti akeda alal la nyinoti muru ala kan ye fansay ala ma yebambo mari la alal la nyino koma wala be dahandila imaje luolun albe kuma kuto la fola luolun albe ku kutala kala banko kan ando ku kuto ni wo kuma kuto men alkefo wala ka molu jutu ndalla wala ka lapatio tala wala ka lapatio fa wala nankale ko masnari lu menu dunda UDP kadu UDP kunu manyel lonje bari bi nyina mu UDP la do koti ka kuma fo moli en mente kerin fereng ma fa be bari masnari yol men dunta je bibe kuma le fo kam moli en men mantara kerin fereng ayatinna mobe la political bulo long ayatinna mobe la tamandirinya sute ayatinna molbe jikla tete la koto ayatinna molbe be kodi kela adama di way nyante fankanta la bak ni e fankante ka dahale e ka molu dahandi ke fon dahandi kuma kango anin kebaro anyanta kila fendi me ya lonko anyanta kila fankanda talti kadu ni fata lumen ala ke konti bo wolle la woton badi ngolu nyin kuma kan kilingo muso nyi wala senkan memmu olu yundum la lady councilo nyinti kayitandi ko olu yundum la UDP lady councilo kayitandi molla ko sain kibaro le nada munan ko aliyen ko al breaking news ol tuje ale nyim breaking news ol leke fale UDP tay al be nyim breaking news ol leke la laban nali alla apparente le jubal batara moto kolon 15 lota hani apparente men balbul moto ko na jita je fende fo breaking news mune ya sabu ko alla nyim breaking news ol wala bal tardendila kuma soto bali folo ka maka mole tinya kuma soto bali fo aka maka mole tinya kuma soto bali fo ake darajo le doyandi kuma soto bali fo ifintita dawda mol ke bulole chodi la ye jube woton tenga miranga kuma fo moli men sotota ka fo politiko mu duniya ko damalati alkana al fanne ne wala lonnate nyim banko kan alabatulate nyim banko kan me ya lonko ila alabato si sahaya no ay beteya ay tiling ay nyinya ayatara ko banko nyim man kayro soto wo lonnate nyim banko kan men sa fo e ko wosikeno la ayatara gambia banko man kayro soto wo kayro be sot la nyaadile politiko la kanyim banko nyini ka man se yadi mulula men ya lonko be nyim banko sambala ka kayro sabatindi o politiko be politiki nya kendo la kelete mislimi politiko ke wayati ne nyaton ka kendo soto asa tinna alabatulal men be banko kan yela alabato nya soto no kayro sabati banko kan tenkumoy tara banko kan alabatulalu kabi christian kundato fe mislimi kundato bang abesi la bato nya soto no bar ni ko be fan yale fola ibe politiko kela fan ya lo buga jamfa ne fan ya fo nyaton ko sotala ala buga nyaton ko nyinna nyaton kaya mendino andu nyaton ko nyimbuka kayro sabatindino banko kan ni wo keta doron ala bato te nya soto no la banko kan afelening ala kuyata woto politiko yara fan nyimu lakira ko dati politiko yara fan duniya na fa fanan bijele woto nyin duniya na fa ni lakira na fa men ka nyini wala tinna suratu fatiha ni tata je arrahmanir rahim niye jube duniya nemo ni lakira nemo la bije o duniya nemo ni lakira nemo aka soto no nyaadile adama dingo fosi mamanne bang kuma kan to lembang kebaro to lembang ale nanyi nema fulobe dila ala bala fakan bar nite be mamanna wate kuma kan to
asike kuma kanti mente mo na fala tete fanan na fala asike kuma kanti men sike faniyate asimolu nyawundi la asimolu kodindi la asike kuma kanti samay dingol ni mamari ngol ni asa en kay nyale si kuma jimi woto te adama dingo etila balu banko kan ay munena faso molu nyanta ngamira nyin nanko Gambia for 5 years and peace building funto te bayla funto be kelale me ya mirela kuma kan wala batina mole jifof ya murukoma ila nyin kuma kan wala ka molu lafa nyene ka sembo lafa Gambia for 5 years and peace building Gambian ko bebe lafrin Cairo la Gambian ko bebe lafrin nyatuta la hana nyama to mem mankende abe lafrin Cairo ni nyatuta la andu wa nyatuta ni Cairo bi me ya ke o sabati nota nyim banko kan fatoli ya la 3 years jotna demonstration o nyasoto no Gambia banko kan wo mu his excellency le president Adama Barrow wallahi adiyata meye akuyata meye Cairo sabati ni nyim banko kan kamo bela nyanto dinola fatul 3 years ali alla nyanto sonno pour ka demonstration o ke nyim banko kan wo sababo ke ta his excellency le president Adama Barrow hana kuyate wala mu tonyati ali nga tonya ita ni nyola mbadi Gambia ko ila la fota tinna ala ya la nyino falin ila konnante ya ni la hasidiyata tinna ala kuke mola me ya lonko ala ya bulala kanda jongol la kono Adama Barrow e banko molo ame tora fenna Adama e muneke nyim banko kan mensi jarag atulu Gambia dingo doliye pour ka fitno mama ndi nyim banko kan danko doro Adama e ji hanni ayatara banko dingol be kasara la wayatin na albe sila social media albe kuma fola moli mem manke tonyati al fongoli ya lonko kan men fa manke tonyati iman ko men CDA ima jela je yana wulu kuma kan wala yafo Adama dingole men ya lonko ite banko kili nyola modi ndanko doro nyin kamma ite kun kili nala nyato ta kan walle darajo soto iko ka popularity le nyini fan ya fola momo yake si doya society kono momo yake ala si mulu nyawndila ala si mulu kondi kodindila ni malla fi Adama la fo malla fi Adama la mota kuno la je kato Adama dingo ila la fo abe fawda bulu inin Allah subhanahu wa ta'ala tema bar wo kanatin ne yekuma fo men si banko dingol dundi nyola wo kanatin ne yekuma fo men satin na fitno e mamam banko kan ngalla fali dole moy abe diya mola men ka fo ko foot soldier sol le batolo bulu ning ma atako ke da wata bal kuma le telephone to ala fa ko foot soldier sol le be bulu there's no problem with the foot soldiers foot soldiers Gambia banko ale menken toli o ben tol bulle fa banda annu ala ko membe kala nyim banko kan hanni tiyelo kayda faka bulu watati nete alal la nyino bay nyim banko kan bar ni lafta fitno la mamad la nyim banko kan ye fanjikinde fengo fenna be kele fonyo ken sengol de comme ni moy ji mondo ka bulo kono na ya bulo e la ta fenjela je ye bulo biti jiyo fe ka fo mole fenne be bulo kono kana so ye bulo e la o molo nyala e be bulo e la doro molo be jellela Gambia banko ale Cairo le da Gambia e amo kendo le Cairo le duwa Gambia e amo nyimmal duwa ta Cairo la pray sabati Gambia banko kan ale la duwa jabi mo kuntan ni mo kalantan jumale mina men so duwa jabo ti nyano nyim banko kan kafa Adama Barola walla kala fi Adama Barola kilin kam farlonte bari askenin silala men si Cairo sabati ndi banko kan ntenga mera wolente nafa wolete nafa ite men kadiyamu ikadiyamu molume wala wol fanan nafa bari Adama e muneke Gambia dingo dolula men ya lonko kuni manke fendi nyim banko kan mo melo mo me kata kuje nyim banko kan bi wala wulte ko foye fitno mama di Gambia banko kan barali ngata man din kol ko nin tamam me ko matula bukalon ninga aya taranto la alfali bara men ke nyim banko kan yen tolu bula nyina la bin tolu ngana nganyim bata o ilaw bata ke 15 secondes abe koyla le nin tamedo ning aya taran naw alfa kendol men ya lonko ye duwa kendol ke nyim banko kan ya ala dani Cairo la wallahi nte sondan na alifa la kangola le nsondala duwa jabola le nsondala mo kende yala le wole atinna kuna e memfonye bingaje andunte bono law ko koma bar momo sondela alifa ma ka fo dato kon sondala ya tare sondo moto e manson ifan da handi ifanan kam mira ala taw kele Gambia banko mum bele tati mo kilin tati nyanola ate si kilin tati ate political party kilin tati Gambia banko Gambia dingol leta mum bele dentala kabirin ko ina fokaro ni momo Gambia dingote idabe Gambia ko to andu itala mo Gambia ti woto Gambia law bete ya nala nyatuta nin Cairo kaw sabati ndi banko kan Gambia dingo be kam farlolem bare molu men be yayi kam molu kono iba fole ko ime bandi kumo fola folode al ngata do mandi bawo bi kabirin kunun ko e kuma kan le fundindi biri nyin kumo moy ko Gambia for 5 years and peace building be fundilale sibidi kum fula sabanjang membe bendak next month la on the 4th Fay biri to le kumo moy molu jaburta wato le fundira kuma kalantam fola comme dal tala nyame
nale fundita jinole bali mala nale fundita sendana lo bali mala nale fundita be kodol di la tolla adam baro ka kodole yayindi moli baro youth for national development baro fans club ye kodole fandi pikopo kono ika yayindi moli o baro fans club ni baro youth for national development tay yajube fuare jelle be olto ibe do ko wala ila do ko wala be la meke kendolo keke be la dimbayalu balondikam ning ayatara ko jurumo le be jurumiri woto foka sarse pikopo kono nay yayi tombi biwol be kata fankamade nko alkadiyama al badi gambian ko le alale hakiloto albe men fola samade sen kan bayla adama e muna kuke men jarta nyim fan ya fo sifalla adama baro e muna kuke gambian ko la men jarta nyin hasidiyanin konnante ya sifalula alinga hakiloto gambia dingolo ni la fam mola nyaatota ni mola kayro deda ye kayro fo ibaje la sama na nyaaton kaya soda fanan si sabade kayro kan bari ta ko malla fi mola nyaaton kayala ite mola soto lafta meke nyaaton koti imantara kayro sabatin dikan imantara kayro dante kan imantara to nya fo kam moli ete ko o nyaaton kaya soto ay si kayro ka o banko kan ite mu jumaldi fote e fanse ala pala soldo ntenga miranga kayro fo ngato nya fo wala kumata adama dim kundatu Gambia for 5 years and peace building kabirin koyna fo katon albaje la be fundita kayitandi dunia bela ko president Barrow nga carte o faya sanjilul le kan ando sanjilul on ba difen la fo sanjilul ban tak nga muru nga carte fay kota ke president Barrow ning ala en dema ay tambi nyaado ko gay sanji tanke nyim banko kan insha Allah rabbus samai wal ard nadiyata Allah subhanahu wa ta'ala sadalu men ka fo mani boto sadalu ngie moyle sada ko tangol men fanam be ka fo ngie be moyle men ye fanke mori balti ko kam safo le saren kamolu tindi fo nyoko no ngol fanan kibarol moyle men ye fanke mori balti ba fala moli al jisuma monol bondal jiol bondula do ngol fanam be moyle bara lake ali nyine ke yaya jammira jan sanyi mwanni fula ma bonni no nyim banko kan annun ko mbe sonda ko be tilimbani yadin kuru yala ke kan gambia dingol la sako mome ya lon ko adina mammo tilimbali ya amam mo jawya amam mo kuru ya banko kan amam mo la nyanto tinya e mo be la nyanto diala ete kamuna safesare e kamuna turuba de fonyo bula malaika sembo men bete la dukara mabo yadi gambia dingo do la sina fano nyaato tato anin kairoto bari law malaika sembo yefa l'opposition o mento alaki ala meke mento yefa muri fengo fena ala sa bokan gambian kol si jale wonenta bayila oto ngamira ngam fango dandi ngasong ala lanyinola ite alifa ba ite keba ba ite dindingo ite fondinkewo ikaso ikafo lo molu nyaato ikafo ko ali ngasong ala lanyinola inyabe ala lanyino kam molbe nyabe ala lanyino tonyala ikaw fo moli e wayatare ite fo mantara laring ala lay mantara sonding alama ikam men fo moli ani men be sonno modo te mo sangoni banko bikam men fo moli ani men ka bara ite bulo kono ite mo sangoni banko ite kam men bara ni molu nyakaje woto mbadi gambian ko wato sital pour ngam fon koroside alingata mandin ko ninta mamme ko matula bukalong nko enne ala ka tonyale fasa ala lamman kuto fango mo tonyale ti woto tonya manso abe tonya fasa la gambia la koto gambia diamula na doku la na momo be gambia banko ka besi daha tonya e sabadi gambia banko kan mbe ala dan la alama ala gambia fa nemola alama ala tanka jawlu masiboma ngalon na men be tama kan altama men be siri nyaabe fanan kanne men be yo firo la ni men be karata dawla alama ala mbe den kambe ben sababo fe kambe so kayrola memmu gambia la kayrote alama ala o kenye kila na la saybol horomoni barakon mbadi ngol bedda na le jang dia mole ma man dia nimbulata momo kaso dai sia ko boyndi ala kan kila kan nim mo men fota je doron akata kayro walla sika kayro sabarawndi kata gambia banko kan al salon ko mun lañu ko bo allah subhanahu wa ta'ala bala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala barakabak Omar Kamara forungal be ko do muskafrin ke dindin ke balnal badi malam Omar Kamara yo mbar jibril nge kontom bak seku jabi gay jabi maydo nge kontom bak yo ngai fon sirfo nge kontom bak haidra yo na tries jotna ila fonko ni ngawle presse yalon mol malon bangola dia atama se wala be findikan sain ha ko nyimbe sodla sanji nani komando ko nyimbe sodla banko kan mamira moye yillawuma bari na hakili mal ko barode ni sambana banko dingol le nyim fali sotondi o banko dingol men ni nyim fali sotondi alka odiro alke janjande mol ka moy hani polisol fon be nyim formol konole ena er be formol konole esa be formol konole
amiol ben formol konole ñing falindiro men keta service manol yalla nako banko dingul civilianol man ciakane kije ye ni lajere ye la kalalta ye la ko be kije yalon adama na lay molu man ben fahamu gambia service manolo e be dangu na male as a chief of staff bari adamata banku dinni use la pour que banku dinul mutake tora ñim falindirolu any police maki soldier maki banku dinul leake adum gambia service manon bebe o kalamale because civilianul yetul fon bondi ku bala kono ay kanandi saji kantoma ay kanandi nisi kantoma ay kanandi nyonko mindoma ay kanandi mani fe kantola ay kanandi fe bema so wora si yebula adama na lañi mollan kalamda baliya fe ikote kala adama la kan illa fita pour que banko murundi wo kono alon ko be suude lale adi be lonnale adu molu be bulolo lale because ñum falo ñim men kata atewo civiliano lu menu kali jo menu kala il faut ñim mal sangale e kay kurti ñim mal sangale e kay allah samara men ko mala mala singode ka position dialla wo molu bi dol bi je wol mo man bodo fonso la sokono wolle o falindroke nimbe falindro ñi nema bankatan kono ning al monar na si man sayato me alon ko atani ñinata wala ka ba ko ngore jekan alafta pour que atol use aliye banku dum bondi o kono banku dum yatul kanandi memma atul service manul atul yalode ayal kanandi fama ayal kanandi saji kantoma ayal kanandi nisi kantoma ayal kanandi kem kantoma ayal kanandi fon bema nimbi ndolu nata alata kola o civilianol wolle liyo keniske atul yamuda ko adama baro ñinata ko ceñi sutole ñamen bara tan ala hakkili mal ko iko to lew cenke iko adama lew cenke adama me banko kan hani tuba purana ma bula carton kono ning lumena useni ñol be mutala adama be tableau le koto musu duma fo jan iko ma ñanna fala iko amanke toñati say même mu toñati yalla wo fana ñanda ka fo yo polisolu wol be kalamale bi polisolu wol be kalamale de wol yalon na civiliano leñim falendroke yetul kanandi memma yalon gambia mo be nyanda fiala nyin chenisla bari service manolu wol man na chakandala sako sojarolu ntol men kadi yam jang tol be diaspora le faro mantran tol kande faro be security lel kan ni men muta dum ni so bitam men ne ko kana tel woro nim men yo bondi ngamiratul security lu atul civil servant atul nyanda men kela atul nyanda kiaful la wultu bakle ya wuli men kama akana mur ko ma kotake bari nalon al balon nal hanni men parata ala kalam da balyala alta dankuna so 3 years jotna ñina mu démocratie ti ñina mu baro ma ñi démocratie sambarande at brato police lu yalo ne membe keri na da baro da malla ya bal banna falale bara be sila banko kan so men ya sambara wala banko dingulti woto banko dingul lo demonstration démocratie sambo nang atul police lu membe mol ni man sa tema alal hakilo tu baki alal hakilo tu alkana molla ko kenyi jekono barali yalo nafana nimbaro na lay molbe talama la ko talata lu maño alal nya kasila ila wato bandale wati tebul demonstration kilindo na ben ni tema ni ala sonda ni nga kidindi woto na man jolong jekono woto jani wo tema ba shed lale ha police wolte chakana wol yalla jumal li ñim falindiroke wol yolon na de because civilian only service Gambia service manol kanandi memma yolon because civilian only kanandi musu nyole furu yata de alma tulen
wallahi so nadro kalko wala use kalka baro fasa wala mo ko ma falale yo mbaru le fangol face la because nyimbe jarl to le ko hanna mbele be banna fala bar alta mun law kunu mentam da kotake ay da katule toroti ay kendo siwla no le toroti yatu karkelu befa atul bore juman le kono alboran to le kono al ni juman le wuluda al ndo siwla no le wuluda ni police kilim fa e mo do lo badi fa e sanda mor kilim police ami kilim fa di semten abiten so ni mol na da falendiro ke ngam bandi moy na si nyaato be ngalon kala kalam taro ma wara a laftato police lo yusla na sonta wala bal say batul attaque la kilingo kiling kurpaño wala katal attaque la cordal kono alsala wala ko ka fo bandra chakar alin audio sia ay dum police la bungon ay du service mana bungon ali yela mo nyin nyim falendiro civil no le nyim falendiro ke adi en falendiro ke ben kama ni are momo mako e bango kan imantam batolla atol police li so yaro ni ena el because he kat le ko fa de so nandro boro ko aliye mondo je fra president ji kulules president fra je ko wayna ko ka ko ci fa le murundina aliya muta fe balati ta fam mbal atuna bele mbal na bele clear la atule finish Allah baraka bakal nal bari bala marka maranga mo be ko do musko feketi Wale, you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello, are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe now I want to cut a bag.